आज सारा भारत वर्ष रे टूरिस्ट मान मन कोठी ना कोठी भय सृष्टि होती निकटरे जो पहलगाम रे जो घटना घटी आतंकवादी घटना घटी ता देहरे 26 जन प्राण हरई आम साथी अच्छा जड़े भुवनेश्वर रे जड़े वरिष्ठ नागरिक संगे सीधा सड़क कथा जाना चाहिए कौन से केमी देखुं ये टोटाल प्रकरण को ये प्रकरण उपरे कौन प्रतिक्रिया सीधा सड़क जाना चाहिए मुझे स्वागत करुँच चैनल रे आपण परिचय मो ना किशोर कुमार साहू मु जड़े साधारण बासिंदा भुवनेश्वर बासिंदा जे पहलगाम रे जो दुर्घटना घटिला से बहुत दुखद से सारा भारतवासी दुखित आम मैंने से मृत व्यक्ति मान प्रति श्रद्धांजलि ज्ञापन करुँ परिवार प्रति समवेदना ज्ञापन करुँ आतंकवाद पाकिस्तान द्वारा प्रयोजित बोली जना पड़ा जो आतंकी माने आतंकवादी माने निंदनीय घटना घटे सब बेले आम माने सरकार तरफ रिक्वेस्ट कर सरकार को आम मान तरफ उचित दंड विधान करा जाऊ से लोक मान प्रति उचित दंड विधान करा जाऊ कोठी ना कोठी देखंतु टूरिस्ट जाइतले छुट्टी सीजन स्टार्ट होची छुट्टी स्टार्ट हेनी टूरिस्ट माने जाइतले बुलेवा पई किंतु देखुन से जगह तांको एभलिया परिस्थितिर सामना करिया पडुची किंतु जहाँ प्रत्यक्षदर्शी सेठी अछन सब कहछि तांको धर्म पचरा जायछि जे माने हिंदू कहछि तांको मरा जायछि आ जो माने मुस्लिम कहछि तांको कहछि कलमा पढिया को जे कलमा पढछि तांको छाडी दैछन्ती आपण जिंसटा केमि देखुछन्ती देखंतु यही जो जिनस धर्म उपरे जो अटैक हेछि तार कारण होछि पाकिस्तान रो आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब एवं पाकिस्तान देखुची जे काश्मीर रे जदि टूरिज्म टा सफल हो गला टूरिज्म इंडस्ट्री भल भाव चलला ताल काश्मीर आर्थिक उन्नति हो लोक मैंने जो टेररिज्म प्रति जो अच्छी समवेदना से घुची जीव द्वितीय पाकिस्तान रो आर्थिक अवस्था खराब हो पाकिस्तान चाहूँ भारत भी सेमती गोटे किसी गंडगोल भियाई रखू जो थे कि भारत तादेह व्यस्त तार निजर जो आर्थिक उन्नति करुच्ची काश्मीर ता दबिज कम हम ता छड़ा मन भितर आउटा राग भी रोचे पाकिस्तान लोक मान भितर जे किछि अजना आमर जो वीर मैंने अच्छा लोक मान गोटे गोटे कर निपात कर सी भय भी मन रही तार बदला नवाक जाई से माने एमती गोटे कांड भियाई निकट रे संसद रे राज्यसभा रे पार्लियामेंट रे एवं राष्ट्रपति भी परमिशन हो जाइए गोटे अमेंडमेंट बिल जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के पास हो जाइए किंतु ता द्वारा जो घटना तादर किछि लिंक देखुछन्ती का वक्फ लिंक हेई थाई पारे काहेकि ना से माने भाबुचंती जे वक्फ बिल पास होबा द्वारा तांको धर्म उपरे सरकार गोटे कोन तांको धार्मिक भावना उपरे आघात करछन बा तांकर जो जमी बाड़ी से माने करिसंती बा कोन जो केते एकर करछंती 9-10 लाख एकर जागा करछन ताकू सरकार नै जीवो यही धारणा तांको मन भीतर रही एवं तांकर जो मंदिर मस्जिद बा तांको कबरखाना अच्छी ताकू सरकार ग्रहण कर लेके आंको हैरान करबो प्रकृत रे सेया नुह जो अमेंडमेंट आसी से अमेंडमेंट बदल जरिया रे जेते वाकफ रो संपत्ति अच्छी ताकू रेगुलेट करने में सरकार चिंता कर जो गुड़ाक जबरदखल होती तार जो मालिक मान फेरे देवार बंदोबस्त करा बोलिकी से बिल रही सब संभावना रही एवं गरीब लोक माने मुस्लिम संप्रदायर गरीब लोक माने केमिति सेही संस्थारू बेनिफिट पाइबे तार प्रावधान करा जायछि 370 जिते पास है 370 पर भी अनेक दिन हो गला कि भर कौन एपरी गोटे बड़ घटना घटी ना किंतु जमती ये वक्फ बोर्ड वक्फ अमेंडमेंट बिल पास ये घटनाटी घटी कौटि ना कौटि देश भी गोटे भयर माहौल सृष्टि होती आपन केम देखुछन ये समयटा कौन पाई से समय प्रधानमंत्री भी देश में नथिले ये समयटा से कौन पाई सिलेक्ट करले कि ये समय घटना घटा जाऊ एटा वर्ल्ड उपरे पृथ्वी उपरे गोटे इंपैक्ट आनिया पई जे टेररिज्म रो जे लोक माने भय करिवे टेररिज्म को एवं सेठी काश्मीर को लोक जीवे ना यही उद्देश्य नहीं से करछंती किंतु प्रकृत रे जो कथा कहउछंती आपण माने जे वक्फ बिल जो हेची वक्फ बिल जो नेता माने वक्फ संपत्ति की माड़ी बसिक तार सदुपयोग न करके विनियोग करुचंती बा तार दुरुपयोग करुचंती निजे निजे बेनिफिटेड होउचंती सेइटारे सेमानक मन भीतर गोटे आतंक खेली जाइछि जे वक्फ बिल पास हेले एगुडा सब आम पाखरु सरकार नहीं जिवे साधारण लोक को बांटी देबे
ସେଇ ଯୋଗୁ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଲେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ କଥା କହିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସବୁ ଚାଲିଯିବ, ମସଜିଦ୍ ଚାଲିଯିବ, ମଦ୍ରାସା ଚାଲିଯିବ, ମୁସଲମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହବ, ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବେ। 20 କୋଟି 25 କୋଟି ବା 40 କୋଟି ମୁସଲମାନ ହେଲେଣି 140 କୋଟିରୁ କିଏ କୁଆଡେ ଯିବାର ନାହିଁ, କେହି କୋଉଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପାରିବେନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇଛି ସେଥିରେ କୋଉ ମୁସଲମାନର କଣ କ୍ଷତି ହେଇଛି? କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି। ମୁସଲମାନ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଇ, ସେମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ଛାଡିକି ଭାରତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବା ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏକାଠି 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ କୁଆଡେ ଫୋପାଡ଼ିବେ? କଣ ମାରିଦେବେ? ନା ମାରିପାରିବେନି, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି, ଇଏ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସଦ୍ଭାବନାର ସହିତ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଯୋଉଟା ଭଲ ହବ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ରହିଲେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଆପଣ ତ ଅନେକ କୂଟନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି ଦେଶରେ ଚାଲିଛି, କୂଟନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଣ ରୋଲ ହେବା ଦରକାର, ଆମ ଭାରତର କୂଟନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ କିଛି କମି ରହିଯାଉଛି କି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନା ନା, କିଛି କମି ରହିନି। ଯୁଦ୍ଧ ତ କରିବାର ଆମର ନାହିଁ, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବୁନି, କାହିଁକିନା ପାଗଳ ହାତରେ ପଡିଛି ଆଟମିକ ଏନର୍ଜି। ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କଣ କରିବେ। ଯଦିଓ ଆମ ପାଖରେ ଆଟମିକ ଏନର୍ଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦେଶର କ୍ଷତି ହବ ଆଟମିକ ଏନର୍ଜି ଯଦି ୟୁଜ କରାଯାଏ। ଆଉ ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚାରିଆଡୁ ଘେରିବାର ଅଛି। ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଜାଗତିକ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ଘେରିକି ଏକଘରିଆ କରିବାର ଅଛି। ଏବଂ ମୋଦି ସରକାର ସେଥିରେ ଧୁରନ୍ଧର, ମୋଦି ସରକାର ସେଥିରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଦରକାର ପଡିଲେ ବାଲାକୋଟ ଭଳିଆ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଯଦି ଭାରତର ବହୁତ ମିତ୍ର ଦେଶ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ଟେରରିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ବୋଲି ଘୋଷଣା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା ଦରକାର ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ମାନେ ଟେରରିଷ୍ଟ, ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନେ ମୁସଲମାନ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କହିବା ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ସାହସ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଦେଶ ମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କହିସାରିଲେଣି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମୁସଲମାନ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତ ସାଥରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଏ କର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା ବି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟେରରିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା ଏତେ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ସେଟା ଜାତିସଂଘରେ ପଡିବ। ସେଠି ଯଦି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରମାଣ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଟେରରିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଡିକ୍ଲେୟାର ହବ। ଯୋଉ ଡିସିସନ ନିଆଯାଇଛି ଯେମିତି ଅଟାରୀ ବର୍ଡର ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ରାଜନୈତିକ ରିଟର୍ନ କରାଯାଉଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ ଆମ୍ବାସିକୁ ଡକା ଯାଇଛି, ଏଭଳି ଅନେକ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଡିସିସନ ନିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଯେ ତମର ଦୂତାବାସ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ହାଇ କମିଶନର ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଅଟାରୀ ବର୍ଡର ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏବଂ ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ତାଙ୍କୁ କିଛି ନ ଦେବା, ଯାହା ସାମାନ ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେ ତମେ ଯଦି, ଏଇଟା ଖାଲି ପାକିସ୍ତାନକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ନୁହଁ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ମାଲଡିଭ୍ସ, ନେପାଳ, ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଗୋଟେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ଭାଇ ତୁମେ ଯଦି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ କରି ଚଳିବ ଭଲ କଥା, ଚଲ ଭାରତ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଇଭିନ୍ ପାକିସ୍ତାନର ସେ ଯୋଉ ଆମର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ୱାଟର ଟ୍ରିଟ୍ ବି 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେହି କରିନଥିଲେ, ମୋଦି ସରକାର ତାକୁ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ, ଭାଇ ତୁମେ ସିଧା ବାଟକୁ ଆସିଯାଅ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାଲିସ କରିକି ସମାଧାନ କରିକି ସହଯୋଗ କରିକି ଚାଲ, ଯାହା ଫଳରେ ତମର ଆମର ଉନ୍ନତି ହବ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଯୋଉ ଭାରତରେ ଯାହା ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ପୁରା ଦେଶରେ ସବୁ ଜାଗାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି, ନାରେବାଜି ଚାଲିଛି, ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାରାବାଜି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ପୁରା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆପଣ କଣ ଲାଗୁଛି ଭାରତ ସରକାର କଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭଳି ଷ୍ଟେପ ନେବା ଦରକାର ଯାହାକି କମ ସେ କମ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପହଞ୍ଚିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ? କିନ୍ତୁ ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଗୋଇଂ ଟୁ ହ୍ୟାପେନ୍, वी एक्सपेक्ट। आम साथी थे जड़े वरिष्ठ नागरिक, तांकर मनरे जो क्रोध थिला पाकिस्तान विरुद्ध से कहले आमे आशा रखिबा भारत सरकार निश्चित भाव में कौन गोटे बड़ एभलिया किसी गोटे स्ट्राइक करू, बड़ पदक्षेप नहु जाकि पूरा भारतवासी माने टिके खुशी अनुभव करेंगे, लगे कि नहीं ईट का जवाब पत्थर से भारत सरकार देइचंती। भार्गव रंजन सहित निरंजन साहू को रिपोर्ट, भुवनेश्वर।